सद्याक आहा आमी पेंजीम मेरी मॅकलेट स्कुला कडेन जो रोड आहा हांगासर कदंबा बसान एक प्रायवेट बस स्टक जाल्ले हांगासर कदंबाक वचपाक वाडना आनी प्रायवेट बसाकूय वाडना वचपाक, कित्याक हांगासर रोडाचेर गाडयो पार्क जाल्ले आहा ताका लागून हो प्रॉब्लम जाल्लो आहा। तुमी जे लायव्ह व्हिडिओचेर पळयता सद्याक कशें तरी हें करून प्रायवेट बस आतां मूव जाल्या, आतां कदंबा बस मूव जाता। आनी सगळे पार्किंग ह्या रोडाचेर पार्किंग जाल्ले आहा। एक्चुअली नो पार्किंग प्लेस, हांगासर गाडयो पार्क केल्ले आहा, सो बसीक आनी जे व्हेहिकल मुवमेंट आहा तांकां एक प्रॉब्लम कॉज जाता। आनी हांगासर स्मार्ट सिटीचें काम सुद्दां चालू आहा। हांगासर ब्रिगेडींग घातलेले आहा, ताका लागूनय हांगासर प्रॉब्लम जाता आनी व्हेहिकल हांगासर पार्क केल्या ताका लागून हांगासर 2 बसी पास आउट जायना। परत हांगासर बस स्टक जाली, हांगा ट्रॅफिक पळोवपाक मेळटा, कित्याक सायडीक लोकांनी गाडयो व्हेहिकल्स पार्क केल्ले आहा रोडाचेर आनी हांगासर रोडाचेर कामूय चालू आहा, ताका लागून हांगासर कंजेशन जाता आनी व्हेहिकल ट्रॅफिक दिश्टी पडटा। हे पळय परत ही गाडी स्टक जाली। सो रोडाचेर हांगासर जे व्हेहिकल पार्क केल्ल्या 4 व्हिलर पार्क केल्या ताका लागून हो प्रॉब्लम हांगासर जो व्हेहिकल मुवमेंट आहा तांकां कॉज जाता। जो फूल रोड स्ट्रेच आहा मेरी मॅकलेटच्यान डावन द रोड, हांगासर रोडाचेर गाडयो पार्क जाता, ताका लागून हांगा व्हेहिकल जो मुवमेंट आहा ताका एक प्रॉब्लम कॉज जाता, तांकां पास आउट जावपाक मेळना आनी हांगासर स्मार्ट सिटीचें कामूय चालू आहा। हाँ वीडियो जर्नलिस्ट तौसीफ अहमद फ्रॉम गोवन रिपोर्टर न्यूज़ चैनल।